इस वक्त एक बहुत ही अफवाह उड़ी हुई है कि ये हकीकत है क्या है कि 12 मई को एक 100 साल के बाद सुरैया तारा आता है, और वो जो है कुछ लोगों का कहना है कि वो सारी बीमारी कोरोना की अपने साथ ले जाता है। पूरे विश्व से 12 तारीख को दावा कर रहे हैं कि कोरोना समाप्त हो जाएगा। मैंने इसकी काफी छानबीन की, लोगों से जानकारियां ली हैं। मोहम्मदन समाज के ही लोग जो है काफी इस बात को लेकर के सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह चर्चाएं हैं कि सुरैया तारा 12 मई को सारी कोरोना बीमारी ले जाएगा और हम लोग जो है इससे निजात पाएंगे। हमने बड़ी लोगों से बात करी है। बाबर रजा जी जो है हमारे साथ में है, मौलाना जी, जो कि उनसे जानकारी लेते हैं क्या कहते हैं और हमारे साथ में देखते हैं कि क्या जवाब दें। आइए, आप जो आजकल कोरोना महामारी चल रही है इसके ऊपर लोगों की बहुत राय आ रही है कि सुरैया तारा आएगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। 12 तारीख को जो है सारी जो है कोरोना बीमारी लेके चला जाएगा। आज हमारे साथ मोहम्मद बाबर रजा जी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या ये हकीकत है। रजा जी, आप ये बताइए, जो कोरोना बीमारी है इसके ऊपर जो 12 तारीख सुरैया तारा है, इस पर क्या है राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सुरैया सितारा क्या है और इसके ताल्लुक़ से और इस्लाम के तनासुर में इसकी क्या हैसियत है जी, और हमारे पैगंबर ने इसके ताल्लुक़ से क्या कहा है। जी जी, वाज़े तौर पर आप लोगों को ये जानकारी होगी कि सोशल मीडिया के अंदर बड़ी जद्दोजहद चल रही है कि जब ये सुरैया सितारा वाज़े होगा, ये जब तुलू होगा तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, जी, कोई बीमारी बाकी नहीं रहेगी। ये जिसको पेंडेमिक बीमारी कहा गया है, महामारी कहा गया है, कोरोना बीमारी, ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका सही तसव्वुर क्या है और इसका सही माना क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। कि देखिए, इमाम तहावी ने इस हदीस पाक को सुरैया सितारे के ताल्लुक़ से बताया है कि जिसको इमाम हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है। ये दोनों रावी हैं इस हदीस पाक के। वो कहते हैं कि जब सुरैया सितारा तुलू होगा, तो ये सुरैया सितारा जो है ये 12 मई को और सुबह के वक्त में तुलू होता है। तो 12 मई को तुलू होता है, तो जब ये सुरैया सितारा तुलू होगा तो हर मुल्क से, हर शहर से और हर कंट्री से हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी या फिर उसका ज़ोर ख़त्म हो जाएगा, यानी उस बीमारी का ज़ोर ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुतलक हदीस पाक है। अब इसी हदीस पाक को मुक़य्यद के तौर पर बयान किया गया है और इस हदीस पाक के ताल्लुक़ से ये बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला उस सुरैया सितारे के तुलू होने पर सिर्फ़ फलों की बीमारियों को दूर कर देगा। अब इस हदीस पाक को हमें सुनने के बाद में हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि ये बीमारी ख़त्म होगी या फिर दूसरी किसी अशिया की बीमारियां ख़त्म होंगी या फिर फलों की बीमारियां ख़त्म होंगी या फिर किसी जानवर की बीमारियां ख़त्म होंगी, आया इससे कौन सी बीमारी मुराद है? तो हज़रात मोहतरम, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बीमारी से वाज़ेह तौर पर, मुक़य्यद तौर पर जो ये हदीस पाक है कि फ़लों की बीमारियां इस बीमारी में तसव्वुर की गई है। कुछ उलमा की राय ये है और कुछ उलमा की, मुहद्दिसीन की और मुफक्किरीन की राय ये है कि इससे जो है लोगों की बीमारियां भी ख़त्म होने का एक ज़रिया है, एक तवस्सुल है। जैसे कि लोगों की ये जानकारी है कि ये कोरोना बीमारी है 100 साल पहले आई हुई थी। हमारे ही एक मुस्लिम मजहब के ही हैं और बहुत मोजिद है डॉक्टर साहब है हमारे, डॉक्टर परवेज जी हैं, जिन्होंने ये कहा है कि 12 तारीख को वो आएगा और पूरे विश्व से जो है बीमारी लेके चला जाएगा। तो देखिए, मैं ऐसे लोगों के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि जो लोग बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में ये दावा कर रहे हैं कि ये बीमारी सुरैया सितारे के तुलू होने पर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा किसी भी हदीस पाक में नहीं है कि सुरैया सितारे से इंसानों की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। चूँकि जब एक चीज़ को हमें समझना चाहिए कि एक हदीस पाक के कई माना हैं, कई मतलब हैं, कई मफ़हूम हैं। जब उसके कई मफ़हूम हो जाते हैं तो उस हदीस में इख्तिलाफ़ हो जाता है। अब जब इख्तिलाफ़ हो जाता है तो हम उस हदीस को मुतय्यन नहीं कर सकते हैं और हम उस पर यह दावा नहीं कर सकते हैं कि ये कोरोना बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरा उन लोगों से जो है
یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ وہ ایسا تصور اپنے ذہن و دماغ میں نہ رکھیں، بلکہ یہ ایقان رکھیں کہ جو بھی بیماری آتی ہے وہ صرف اللہ رب العزت اسے دیتا ہے اور وہی اس کو شفا دینے والا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اب دوسری چیز دیکھیے، میں آپ کو اس بات کے تعلق سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یا پھر ہماری دوسری میڈیاؤں کے ذریعے سے جی جی وہ ایک چیز یہ دھیان رکھتے ہیں کہ مسلمان اس چیز کو کہہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر مسلمان دعوے کے ساتھ اس چیز کو کہیں گے تو حضرات محترم یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر یہ بیماری ختم نہ ہوئی تو پھر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا، اسلام کو ٹارگیٹ کیا جائے گا اور ان کے ماننے والوں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا۔ تو ایسی بات کو پھیلانے سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو جان لینا ضروری ہے، اس کی اصل معنی کو جان لینا ضروری ہے، اور جو ہے علماء سے اور مفسرین سے اور ائمہ کرام سے اس کی جانکاری لینا ضروری ہے کہ اس حدیث پاک کا صحیح مطلب کیا ہے اور اس کی صحیح ڈیٹیل کیا ہے، تبھی آپ کو یہ معلوم ہوگا۔ تو حضرات محترم اس کے ذریعے سے ایک چیز میں اور بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیے جو ثریا ستارہ ہے جو صبح کے وقت میں طلوع ہوتا ہے، جیسے ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ تو صبح کے وقت میں جو یہ ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی، دیکھیے 4 بجے سے صبح صادق سے لے کر کے اور 6:30 بجے تک کا اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ستارہ ہے یہ صبح کے وقت میں طلوع ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بڑے ہی دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماریوں کو ختم کر دے گا، تو ایسا تصور ہمارے مسلمان نہ رکھیں، اور جو یہ تصور رکھ رہے ہیں یہ ان کی نادانی ہے، اور یہ عزیمت کے ساتھ جو ہے جلد بازی کے ساتھ میں اس بات کو بولنے پر آمادہ ہیں۔ تو ایسی بات کو جو ہے وہ نہ پھیلائیں عوامی سطح پر۔ اگر عوامی سطح پر اس بات کو پھیلا دیا جائے گا تو پھر یہ مسلمانوں کی بدنامی ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، ایک سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم خود ثریا ستارے کے اندر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے بیماریوں سے شفا دے سکے یا کسی کی بیماریاں دور کر سکے، لیکن حضرات محترم بات یہ ہے کہ بیماریوں کو ختم کرنے والا اور بیماریاں دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اس پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہی ہمیں بیماری دے گا اور وہی ہمیں اس بیماری سے شفا بھی دے گا۔ تو حضرات محترم بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور مسلمانوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اور اس کے ذریعے سے، اس کے توسل سے اس آنے والی وبا کو اور مہلک بیماری کو ہم سے دور فرمائے، اور ہمارے ملک میں ہندوستان کے اندر اور ہندوستان واسیوں کو جو ہے امن اور سلامتی، اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یہ جو دور ہے بڑا ہی مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے ہی جو ہے مشکل دور سے ہمارا یہ گزرنا ہو رہا ہے۔ اس لیے جو ہے حضرات محترم امن رہیے، امن کے ساتھ زندگی گزاریے، اور اپنے گھر میں رہیں اور سرکشت رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت دھنیہ واد۔